बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करने लगा हूँ कि जो अगर देखा जाए तो फ़ी ज़माना शायद ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है उसकी बैकबोन भी है, उसकी स्पिरिट भी है, उसका कॉन्शियस भी है, उसका सारा कुछ ही है। एंड दैट इज़ अबाउट नेगोशिएशन। अगर गौर किया जाए तो स्वाए अप्लाइड साइंसेस वाले वो लोग जो लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं, फ़ी ज़माना हमारी ज़्यादातर लोगों की जो रोज़गार है वो ज़ुबान या गुफ्तगू से ही मुंसलिक है। हम किसी भी शोबे में काम करते हों और किसी भी दफ्तर के अंदर हो, बेशक हम बाहर ना भी जाते हों, तो विद इन ऑफिस भी हमारी नेगोशिएशन स्किल्स ही हैं जो हमारे प्रोफेशनल मेयार और प्रोफेशनल तरक्की की ज़मानत समझी जाती है। मैं तकरीबन 27-28 साल से ऐसे शोबा-ए-जात से मुंसलिक हूँ कि मेरा जो बेसिक काम है वो नेगोशिएशन का ही है। ख़ास तौर पे जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं या एक्सट्रीम लेवल की जहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ होता है, वहाँ पे मैं नेगोशिएशन करता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ बहुत सारे मैंने अपने उस्तादों से सीखा, किताबें पढ़ी और कुछ चीज़ों को मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद से डेवलप किया। तो इस मौजू पे बात करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो हमें अपने ज़हनों में ज़रूर रखनी चाहिए, और हम आज के इस सेटिंग के अंदर प्रोफेशनल नेगोशिएशन और ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो नेगोशिएशन है उसके मुतल्लिक बात करेंगे। पर्सनल लाइफ की या फैमिली रिलेटेड नेगोशिएशन पे अलहदा एक एपिसोड इंशाल्लाह ताला मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो जो सी 2-3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा गौर में या तवज्जो में रखनी चाहिए, उसमें से मेरे ख़्याल के मुताबिक पहली चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट और एक्सेप्ट करना चाहिए कि नेगोशिएशन जो सा एक ऐसा टूल है या ऐसा स्किल है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हज़ारों साल के एक किस्म के तजर्बात, तहकीक और कोशिशों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें अपनी हर काम को जंगो जदल, लड़ाई मार कुटाई, गोली तबाही की बजाय हम बहुत सारे अपने मसाइल को अपनी गुफ्तगू या नेगोशिएशन स्किल से भी हल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा आज का मौजू ज़्यादातर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे तो ख़ास तौर पे हम ज़ाहिर है कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, वो लड़ाई झगड़ा या मार कुटाई या जंगो जदल के ज़रिए से अपनी बात मनवाने का सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात हमें ये ज़हन में रखनी है नेगोशिएशन के मुतल्लिक बात करते हुए कि नेगोशिएशन के अंदर कभी भी एक सिंगल पार्टी या एक पार्टी की विन कभी नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी ऑलवेज़ अ विन विन गेम, यानी कि दोनों पार्टीज़, पार्टी ए और पार्टी बी जो आपस में नेगोशिएट कर रही है, उसको टेबल से या ऐसी किसी चीज़ पे जब वो डिस्कशन कर रहा है या नेगोशिएट कर रहा है, दोनों के अंदर ये एहसास पैदा होना बहुत ज़रूरी है कि हमने कुछ ना कुछ इस नेगोशिएशन से हल किया है। किसी नेचुरल नहीं बल्कि किसी कैलामिटी या किसी प्रॉब्लम को हमने अवॉइड किया और हम किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचे जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बेहतर है। तीसरी चीज़, नेगोशिएशन एक साइंस का दर्जा रख चुकी है। इसमें किस्मत, तुक्काबाजी या देखी जाएगी टाइप एटीट्यूड बिल्कुल काम नहीं करता, बल्कि आपको वेल कैलकुलेटेड होके चलना पड़ता है। तो ये बात मैं करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग जो नेगोशिएशन से रिलेटेड जॉब में या गुफ्तगू से रिलेटेड, चाहे वो सेल्स के हों, चाहे वो रेमेडियल के हों, चाहे वो मार्केटिंग के हों, वो बहुत दफ़ा सिचुएशन को रीड करने की बजाय एक किस्मत पे या तुक्के पे छोड़ देते हैं और उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, जब हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने एक मैनेज और एक प्लान तरीके से विन विन सिचुएशन में जाना है, तो मेरे तजर्बे के मुताबिक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो नेगोशिएशन से पहले की तैयारी है, यानी कि प्री नेगोशिएशन जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
प्री नेगोशिएशन के अंदर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि हमने किसी सिंगल बंदे से नेगोशिएट करना है, तो प्री नेगोशिएशन के अंदर हमें सबसे पहले उस बंदे की शख्सियत के मुतल्लिक जानना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ये कि उसका एज ग्रुप कौन सा है, वो 20s में है, 30s में है, मिड लाइफ के अंदर है, या अबव 50 है, या अबव 60 है, क्योंकि हर एज ग्रुप का अपने अपने नफ्सियाती ज़रूरियात होती हैं और उसके मुताबिक उस शख्सियत को इंगेज करना या उस तरह के अल्फाज में गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी होती है। जैसे जो 20s के लोग हैं, इनको क्योंकि नॉर्मली इनकी तबीयत में कुछ लावालीपन भी होता है और इनकी तवज्जो हासिल करना अक्सर मुश्किल होता है, तो इनको दूसरा इनका मसला ये होता है कि नॉर्मली जो 20s में अर्ली अपने कैरियर के आगाज़ में होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं कैरियर के लिए, इनको नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर फैमिली से और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल टोन्स नहीं मिल रही होती। तो इस एज ग्रुप के लोगों के लिए आपकी जो रिस्पेक्टफुल टोन है विद हल्की सी फ्रैंकनेस, ये इनको मतवज्जो करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसी तरीके से जो मिडल एज के लोग हैं, यानी कि 35 से या 30 से 50 साल की उम्र के लोग, यहाँ पे एक ख़ास किस्म का लाइफ के अंदर दौर ये चल रहा होता है कि स्ट्रगल के साथ बहुत सारी नाकामियाँ और बाज़ दफ़ा कामयाबियों से दो चार होने की वजह से मिडल एज के लोग बहुत सारे नफ्सियाती उलझनों का शिकार होते हैं। ये नॉर्मली आपकी बात सुनते हुए करते अटेंटिव भी नहीं होते और इनके अंदर चांसेस होते हैं कि इनके अंदर दिलचस्पी पैदा करना नेगोशिएशन के लिए ज़रा मुश्किल काम है। तो यहाँ ऐसे एज ग्रुप के लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र, तसल्ली और सुनने का हौसला पैदा करना है। इनकी बात काटना या इनकी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे सर हिला के या ज़ुबान से जी जी करने ना करने की वजह से ये आपके मुतल्लिक नेगेटिव हो जाएंगे। तीसरा वो ग्रुप है जो 50 क्रॉस कर चुका है। 50 क्रॉस करने वाले जो उनसे लोग हैं वो नॉर्मली अपने तजर्बे के ज़ोम में मुब्तला होते हैं। तो इनका सुनते हुए इनसे आपको स्टूडेंट लाइफ की तरह एक ऐसी शख्स आपके लहजा और अल्फाज और आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस तरह के बनाने पड़ेंगे जैसे आप इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एज ग्रुप के इस साइकी के अलावा आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जिस बंदे या ख़ातून से आप प्रोफेशनल नेगोशिएशन कर रहे हैं वो किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप हुआ है। उसकी स्कूलिंग का अगर आपको पता चल जाए या यूनिवर्सिटी लाइफ का पता चल जाए या क्वालिफ़िकेशन कहाँ की है, किस अदारे की है, तो आप या किस इलाके या महल्ले में वो रहता है, तो इससे आपको एक शख्सी तौर पे उसका खाका आपके ज़हन में बन जाता है कि इस इलाके या इस बूदोबाश में रहने वाला या इस तरह के इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाला इस तरह के ख़यालात का या इस तरह की साइकी का जो उनसा होगा वो शख्सियत होगी। तो एक ये भी इस वक्त वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात ये है कि आप जब इस एज ग्रुप के साथ बात करें तो आपने हर सूरत ये हौसला रखना है कि आपने बात भी सुननी है, समझनी भी है, ताबेदारी का भी इजहार करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपोनेंट को या मुखालिफ या दूसरे बंदे या बंदी को ये बात साबित करना है कि आप उसके लिए एक इंतहाई मुखलिस और खलूस भरा दिल रखते हैं और आपका उससे नेगोशिएट करने का मतलब ही ये है कि आप उसके साथ बात करते हुए उसके फ़ायदे की चीज़ें भी सोच रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे पहले मैंने अर्ज़ की कि आपको विन विन सिचुएशन की तरफ जाना है। दूसरा बंदा या अपोनेंट जो सा है वो विनिंग सीट पे बैठा है या बैठने वाला है या जाने वाला है या जा सकता है। अगर ये एहसास आप उसके अंदर पैदा नहीं करेंगे तो वो अपनी गुफ्तगू के अंदर या आपसे इंटरेक्शन के अंदर दिलचस्पी को खो देगा। तो इस दिलचस्पी को मेंटेन रखने के लिए आपको अपने अल्फाज की अदायगी और लहजे को ख़ास तौर पे ना सिर्फ के मिठास और पुरसकून रखना है, बल्कि आपने जो उसकी प्रोफाइलिंग की है कि कहाँ पढ़ा, किस तरह का पढ़ा, किस तरह रहता है, किस एज ग्रुप का है, उस प्रोफाइलिंग वाइज
آپ نے ایسے دلچسپ اور ایسے موضوعات کے متعلق الفاظ یا جملے ضرور بولنے ہیں جس کے اندر وہ آنکھیں اپنی آنکھوں کی پتلیاں کھول کے دیکھیں۔ آپ نے خاص طور پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کی جب آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں تو اس بات چیت کے درمیان وہ اپنی آنکھوں کو ایسے سکیڑ رہا ہے پتلیوں کو یا پھیلا کے دیکھ رہا ہے۔ سکیڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا ہونٹوں کو خاص طور پہ اگر او شیپ کے اندر بندہ لے کے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بات میں یا تو دلچسپی ہی نہیں لے رہا، یا اگر دلچسپی لے رہا ہے تو اس کو آپ کی بات ناپسند آ رہی ہے۔ لیکن اگر اس کی آنکھ کی پتلیاں پھیلیں اور وہ آنکھیں کھول کے، جس کو دیدے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں، دیکھنا شروع کر دے، اور جواباً وہ بھی سر ہلانا شروع کر دے اور جی جی کرنا شروع کر دے، دیٹ مینز کہ وہ آپ کی گفتگو کو ریسیو کر رہا ہے اور اس گفتگو کے اندر دلچسپی لے رہا ہے اور سن رہا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ بار بار کہوں گا، آپ کو نیگوسیشن کے اندر اپنی بات منوانے سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، جو پہلے بھی میں نے کی، میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور بار بار کہوں گا، وہ اپنا مخلص ہونا اور اس کے لیے فائدہ مند ہونا ہے۔ یہ چیز آپ نیگوسیشن کے اندر صرف اس لیے تب کر سکتے ہیں جب آپ اس کی سٹارٹ آف دا گفتگو یا انٹریکشن کے اندر آدھی سے زیادہ باتوں کے اندر اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے آغاز کے اندر ہی آپ اس کی گفتگو کو کاٹنا یا کنفلکٹ، یا یہ نہیں ہو سکتا، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں، میں یہ کیسے کروں گا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی کیسی ڈیمانڈز ہیں، یہ والے جملے آپ کا لنک یا ریلیشن شپ بننے ہی نہیں دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ نیگوسیشن چاہے درمیانے درجے کی ہو یا ایکسٹریم پوزیشن یا سچویشن کی ہو، یہ صرف اور صرف آپ کا یہ اگلے بندے کو یہ ثابت کرنا کہ میں ایک پرخلوص آدمی ہوں اور تیرے فائدے کے لیے ہی بات کر رہا ہوں، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ نیگوسیشن کرتے ہوئے آپ کو اوور آل، جیسے میں نے خاص طور پہ 20s اور مڈل ایج کے لوگوں کے لیے کہا، لیکن اوور آل آپ کی پرسنالٹی میں سننے کا حوصلہ اور اس کو اپریشیٹ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اگلے کی آنکھوں کی پتلیوں اور سر ہلانے سے آپ کو یہ سگنل مل رہے ہیں کہ آپ کو وہ بات دلچسپی میں لے رہا ہے اور آپ کو غور سے سن رہا ہے، اسی طریقے سے آپ کا تھوڑا آگے ہو کے بیٹھنا یا آگے ہو کے کھڑے ہونا یا بار بار اس کی بات کے اوپر سر ہلانا، جی جی کہنا، یہ چیز اس کو ایک سائیکلوجیکلی سیٹسفائی کرے گی کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اس تمام چیزوں کے درمیان ہمیشہ کوشش کیجئے کہ موضوع جو مرضی ہو، سچویشن جو مرضی ہو، always try to find کہ جس بندے یا بندی یا گروپ آف پیپل سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے پرسنل انٹرسٹ کیا ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اگر تو میٹنگ سے پہلے ہی آپ کو آپ کو مل گئے ہیں تو اس کے متعلق تھوڑا سا پڑھ لیجئے، جان جائیے۔ لیکن اگر آپ کو پہلے یہ چیز نہیں پتہ چل رہی کہ اس کا پلیئر ٹائم میں اندر یہ کیا کرتا ہے یا اس کے شوق کیا ہیں، تو ڈیورنگ گفتگو ضرور کسی طریقے سے یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے یا جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس کی دلچسپی کیا ہے۔ کوشش کر کے اس کی دلچسپی کی چیزوں کے متعلق ضرور بات کیجیے۔ اور ایک اور چیز، نیگوسیشن کرتے ہوئے آپ کو اس کو کوئی ایسی انفارمیشن دینی ہے یا انفارمیشنز دینی ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ وہ بندہ ہے نیگوشیٹ کرنے والا جو اس کے متعلق جانتا ہے، اور زندگی میں اس موضوع یا اس معاملے جس کے اوپر بحث جاری ہے، اس کے علاوہ بھی یہ زندگی میں کام آ سکتا ہے۔ تو اوور آل اٹس اے گیم آف ڈیولپنگ ریلیشن شپ ود ادر پرسن۔ جتنا زیادہ آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گا، اتنا زیادہ اس کا آپ کا جو گفتگو کا معیار ہے وہ بھی بڑھے گا اور ریلیشن شپ اور کنیکٹیوٹی بھی بڑھ جائے گی۔ ہاں، میں آپ کو اپنی ایک ذاتی عادت ضرور بتانا چاہوں گا، کیونکہ بہرحال میرا ایک طریقت کے سلسلے سے محترم شیخ امین رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے، تو میری ایک عادت ہے کہ میں نیگوسیشن سے پہلے
ایک استخارے کی دعا ضرور پڑھتا ہوں۔ اس استخارے کی دعا پڑھنے سے مجھے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی نیگوسیشن کرتے وقت جو ہم اکثر اوقات نیگوشیٹ کرتے ہوئے کسی بوجھل دل کا یا کسی ایک قسم کا پراؤڈ فیلنگ کا یا کسی غصے کا یا غلط جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ ترم خان سمجھتے ہوئے استخارے کی دعا پڑھنے کا جو روحانی فائدہ تو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کریم کے سامنے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کریم آپ مجھے صلاحیت دیجئے، آپ میرے دل و دماغ میں وہ الفاظ ڈالیے جو مناسب ہوں، جو تیز اثر ہوں، جس کے وجہ سے اگلے بندے کے اوپر میرا اگلا صحیح امپریشن پڑے اور میں کوئی ایسا جملہ نہ بولوں جو اس کو آفینڈ کر دے۔ تو ایک قسم کا نیگوسیشن کا ایک اور جو کلنگ پارٹ ہو سکتا ہے، جو آپ کی تمام نیگوسیشن کا بیڑا غرق کر سکتی ہے، وہ آپ کا تکبر، غرور یا اپنے آپ کو بڑا بن کے اگلے پہ ظاہری طور پہ حاوی بننے کی خواہش ہے، جو اس کو ملیاں میٹ کر سکتی ہے۔ استخارے کی دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ممکنہ تکبر اور انا کے مسئلے سے بچ سکتے ہیں اور آپ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ون ون سچویشن ہونے کی صورت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، تکبر اور انا سے آپ کا دماغ خراب نہیں ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ سکسیس میں کوئی ڈیلے آ جائے یا پاز آ جائے تو آپ کے اندر ایک رحمت کی وجہ سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے یہ بات شروع کی تھی، آپ کے اندر فائٹنگ سپرٹ ضرور موجود رہتی ہے۔ اوورآل آج کے ایک مختصر سی گفتگو کے اندر میں آپ کو یہ صرف آپ کی آج یہ توجہ چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیگوسیشن کے مختلف پارٹس پہ اور ویڈیوز کرتا رہوں گا۔ آج کی نشست، آج کی گفتگو کا مین مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ نیگوسیشن ایک سائنٹیفک چیز ہے، اس کو جتنا زیادہ پریپیئر کر کے حوصلے سے اس پہ بات کی جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔